أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو أمنا بشول لنمايا ni alaw taala kuma kan ba mi alquranai slamaw nin kana do slama foila su ani kle iklo ba me ka foko banin kala su ani kle adamaden do le beta kata obla ka kaburu nyana mayala su ani kle ni ma ben doma ebe ben doma ebe ta janaza ke yoro ebe ta kaburu solo ebe ta kata islama nyongo ibaden do sudo yoro ebe kangata sudo yoro mina dondo fana e fana su tato kata na ikado sika eretala me min kabako ka bona be na soro saya ko bebana la gafie balo na soro ni neni esala ka foko nyingalite ko la gafie bale. Après la mort, s'il n'y avait pas de questions, alhamdulillah, Allah tanobado. Mais après cette mort-là, c'est une nouvelle vie qui commence. Nyanamaya gwara lebe na damna. Nyanamaya kurami nabe fama ko kaburu nyanamaya. Wallahi nasoro sayatu me ko bela kafo nimba. Kuni sayabana kela kafa ko bebana. Neni etu me sawa kafo alala. Anya nyanamaya ka dukukolo ko ka anyan seko ke anyan karolu jwe ani mun keli ka kanyo ke me saya nana kana amboni nyanamaya la ko bebana. Me ayi saya yere ko berebe min ka dugu katme saya tuma ke folo. Abe ko min dunya nyanamaya te foye la harata koro. Dunya nyanamaya te foye kaburu nyanamaya koro. O koson minu bana no yo dusukun datu minu yo kodo kabo Allahu Ta'ala ma olutu me sika komina no tu lanin batala. Est-ce que adamado na kunu o sanin ko wa wulili saya ko nin ko kala kafuru ma ko makaba nimbaye ako fanga boyanoma olutu ntilala anfawni ambaw wallahi nasoro sayatu me ko belajo saya bana kala kaban ko be bana saya fana ko nyiningalite wuli kabo kaburu kono tei kiyama jomin ko fola o tei arjina ko min ko fola o tei jahannama min ko fola o tei neni ebe islamuna slanya foite labor neni eka me mumene ni eslana au ma don au munu limanyala alama ka don ka fo saya ko nyiningali be neni ebe islam ka be odema parce que ama don Allahu Ta'ala e mansa minye sikata fota na aketa ula aba foto mi abeko chokolila ame Allahu Ta'ala dali bi wala ada me ambulo wala ada makabani mbado ni wala ada abe adama den jidi ala nyasaranya ni limanyala bi wala ada oye ala kuma kan bay me alquranai sura me ambulo bi suratu taghabun sura makabani mba akuma kan kabako kabu kuma kan minube fo Allahu Ta'ala bolo afanga kabu suratu taghabun ye munye français ou koko grand perte oui nimisa belebele lo me lanyini ni korod mambala domi adamado na nyon placita. Qu'est-ce que cela signifie? Placif la lebe adamaden kilingile na bebolo. Placif bibolo arjino kono Allah t'a réservé une place au paradis comme Allah il t'a réservé une place aussi fi jahannama à la fin. Tu as ta place dans le feu comme tu as aussi une place aussi dans le paradis. Surah Taghabun nyon placita ko fo surah. Si tu perds ta place du paradis et quelqu'un d'autre prendra cette place-là pour ajouter sur sa place. Et si tu perds aussi ta place qui est en enfer, les habitants de l'enfer aussi, ils prendront cette place-là aussi pour ajouter sur lui. Et qu'est-ce que cela signifie? Domi adamado na nyonka niyorota, nyonka plasuta, suratu taghabun. Mais pour que a familiali ese nogoyala beye, abe fo français ou ba fo o yere ka titiri la tafsir kitabu la o ba bla ko perdu belebele do wallahi nimisa belebele do de
kadaka adamado na nyon ni yorota adoni. Ni yorota ni kumaka chade. Si ma place était au... Allah m'avait réservé une place au paradis. Et si le paradis, tu n'es pas fait pour le paradis, et cette place-là, quelqu'un d'autre occupera cette place. Et ta place qui est de l'autre côté là-bas, l'enfer, si tu n'es pas parmi les habitants de l'enfer, et ta place de l'enfer aussi sera ajoutée aussi sur une place. Nyon placita oskofo sura ame Allah ta'ala dali ne ka plasi arjina kono ala kana tonye bono ala ya kentaye ele yara fana plasi arjina kono ala ma kelitaye I plasi jahannama kono ala kana kitaye ala ma afarala jahannama kono don ka plasi ka ame Allah ta'ala dali ko kambe ala mokela amena ni sura damna suratu taghabun Allah ta'ala benaneni au kumanyoya ni sura kono ni sura akadi anye anka lanyini munye sura tutagabunu yero kofola aya mina ame feka kuma o aya lika meni Allah ta'ala sona amena yele sanfe doni ka klafana kana anyere ye ame lanyini minko ni sura kono ni Allah ta'ala sona yusabbihu nin kofala kurana kono yor chama abena ni wati temeniye abena ni action yere keniye a yere fana ketokela. Lorsque nous regardons le Saint-Coran ka Allah ta'ala to seniya Allah ta'ala ko sabbaha lillahi yusabbihu lillahi sabbih nin bela kafoni seniya ni de ka se alam abe komi ni wati nyonala ni ele bana wala ma ebe sunola a donc a foko action na wati ni nyongna la ko danfen do kanime ka Allah ta'ala to seniya obe action na obe kewali la ni wati nyongna la Allah ta'ala ko yusabbihu lillahi ko seniya libe kanka ke Allah ta'ala ye ma fena fi samawati feminu be sana nunu be kanga Allah ta'ala to bunya ka seniya ka ala ka seniya la sigi Allah ta'ala wa ma fil ard ani feminu be dukolo kan dan feminu be sankono meleka do be Allah ta'ala bolo sankono ala ka lolunda meleka wa bi woronvla obe na kana tawafu ke baitul ma'murula la yini juma ko son ka ala bato no lu yo kodo olu to ko segituguni meleka gbara le bena olu nola abe komi Allah ta'ala bato ni action te lalo action me dumela sangani watibe e ni corona ko tunte sangani watibe ni tunyilla inyala lo saudia tele la kakaba mafle tawafu bila 24 sur 24 sofal ni marwa maube tani segi kalo ni nyonche mau kenime ka misiri ni la kori bato bonda kono do ala lebe kanga bato dumeli bi kala bato ni na yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ko seninyani be kanga ke ala ta'ala togola danfe minu be ala bolo no be sankono sangolo fembe ani danfe minu be ala ta'ala bolo dukolo koka nunu kanime ka ala ta'ala togo seninya nunu kanime ka ala ta'ala kofo nunu kanime ka ala ta'ala bato ala yare ko lahul mulku wa lahul hamd mansaya oye ala ta'ala taye mansaya be ala de bolo mara be ala de bolo ani tano fana me ala ta'ala de bolo e dunia mansa o ka mansaya e mansaya ni watini ne e ba me dunia le la ko un ancien président e ba me dunia le la ko un ancien guide e ba me dunia le la ko un ancien directeur mais Allah subhanahu wa ta'ala demeure. C'est à lui appartient la royauté des cieux ainsi que la terre. Masaya ba le bolo maraba le bolo sangolo la ani dukolo koka ani tanofana wa huwa ala kulli shay'in qadir ko konna be latike ko konna be ke Allah ta'ala le benin be latike kelengele amitana ka sura ye huwa alladhi khalaqakum Allah ta'ala le awdan faminkum kafir ala ka danim ye aw ye aw adamadew aw ye groupe fla de
banbagaw b'a cɛma minnu banimɛ k'o kɔdo ka bɔ ala la minnu y'o dusukun datugu k'o hakiliw datugu ka ban alaw taala la n'a bɛ f'o ma ko kafiri kafiru bɛ aw cɛma wa minkum mu'min mu'minu fana bɛ aw cɛma limaniya jɔnw bɛ aw cɛma banbagaw fana bɛ aw cɛma wallahu alaw taala bima ta'maluna basir aw kɛni bɛ ka wale kɛ aw kɛni bɛ ka baara kɛ alaw taala ɲamba bɛɛ la a kɛni bɛ k'a bɛɛ seereya الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق مسا الله تعالى دي سنغل ورم فلادا أني دوغل ورم فلا الله تعالى ليني دا بالحق نتياي سنغلو كداني تمانا مانا داني أمي منو يفلمي منو يسينياسو بفمنو مونتي كاكي فيلمو يكاكلونغا دمادو حكليلا الله تعالى كداني ننو تنيوين سرالا دا الله كداني يتيان داني ني ala yɛrɛ b'i invité k'i ye sankolo lajɛ ka tila k'i ɲɛ lasigi k'i ɲɛ kɔrɔta ka sankolo lajɛ ala bɛ ban k'i ma ɲininka n'i bɛ defo y'ale ala ka san ka danni na n'i ye cinɔ y'ale ala ka sanni na n'i ye pɛrɛnɔ ye ale alaw taala ka san danni na subhanallah alaw taala k'i ma thumma rji'i al-basara ye tila fana ka sankolo filɛli lasigi ko i tɛ defo y'ala sangolo dana ala bolo ni tiɲɛ de ni tiɲɛ danni ne a ye dugukolo fana da ni tiɲɛ danni ne alaw taala ma da o ma ko di wasawwarakum ala kilala ka aw bɔ ɲɔgɔnya ka aw dan e bɛ taa maa sɔrɔ a bɛ den min sɔrɔ a den bɛ sin ka bɔ a la a bɛ danni min kɛ ka bɔ i la a b'a k'i bɔ ɲɔgɔnya dɔ ye tu peux voir des enfants ils ressemblent tellement à leur papa tu peux voir des enfants ils ressemblent tellement à leur maman alaw taala ko wasawwarakum ale alaw taala ye aw bɔ ɲɔgɔnya a ye aw dani sawura ye fa ahsana suwarakum ala ye cɛɲali kɛ aw ka bɔ ɲɔgɔnya dani nin na wa ilayhi al-masir aw bɛ ban fana k'i kɔsegi ka taa alaw taala le ma ala le aw na ka tila ka adamadenw kɛ bɔ ɲɔgɔnya fɛn ye adamaden dɔw bɔni mɛ dɛ famille dɔw bɔni mɛ dɛ joli dɔw bɛ yen subhanallah k'a daminɛ o mɔcɛ fo ka na se mɔdenw na n'i y'o ye i b'a dɔn k'a fɔ ninnu bɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu bɛɛ la k'a fɔ ni an y'a fɔ sa bɛɛ ye muli kelen i bɛ taa dɔw sɔrɔ olu alaw taala ye olu kɛ maaw ye maa minnu farikolo man bon o ka jan a ye dɔw kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu ka bon olu man jan dɔw bɛ yen olu ka jan dɔw bɛ yen olu ka sɔrɔ alaw taala yɛrɛ ka danni ne ten a ye anw bɔ ɲɔgɔnya a ye anw dan danni na danni min ni alaw taala ko k'a y'an dali cɛ ɲa kosɛbɛ an bɛ tila fana k'an kɔsegi ka taa alaw taala le ma alaw taala ko ya'lamu ma fi samawati wal ard fɛn fɛn bɛ sankolo la k'a daminɛ fɔlɔ fo ka taa se sankolo 7 la fɛn fɛn bɛ sankolow ni ɲɔgɔn cɛ wal ard ani dugukolo alaw taala ko k'a b'a bɛɛ kalama a b'a bɛɛ dɔn ko fosi tɛ kɛ masa min ɲɛnama sankolo ko fitinin ni sankolo ko belebele bɛɛ ala b'a bɛɛ kalama tile ka taali lolow ka taali kalo yɛrɛ ka bɔli karo bɛ bɔli da min kɛ a bɛ waati min kɛ alaw taala bɛ nin bɛɛ dɔn adamadenw ne ta ye kɔnɔnafili ye e bɛ anw ne ye yan lɔnni fitinin min bɛ anw bolo min ye adamadenw ye e b'a ye météo b'a fɔ ko sanji bɛ na sini k'a sɔrɔ sanji yɛrɛ tɛ na météo b'a fɔ ko neige bɛ na sini k'a sɔrɔ neige yɛrɛ tɛ na météo b'a fɔ ko ala la tele fanga bɔtɔ ɲa dɔ ma e bɛ taa sɔrɔ o lon yɛrɛ fana na tele tɛ bɔ ten ala kelen de b'a ka danni nɔ san na ala fana de b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min lɔnni min dila adamaden ma lɔnni fitinin don o kosɔn alaw taala ko k'ale alaw taala bɛ lɔnni kɛ fɛn na fɛn min bɛ san na ani fɛn min bɛ dugu ma a ma d'aw ma wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun aw kɛni bɛ ka ko kɛ dogo la gundo la aw bɛ ko dogo la sekere bonda kɔnɔ ala bɛ nin bɛɛ kalama wa ma tu'linun aw yɛrɛ bɛ ko min kɛ bɛɛ kan aw bɛ ko min fɔ jani ye kuma i ma kuma fɔlɔ dɛ kuma min fɔ t'i bolo ala b'a dɔn k'a fɔ i kɛtɔ kuma min fɔ la
femi me kalambolo dogula wala ma bangela kenema ala benin bedo wallahu alimun ala taala loni mansaye bidhati sudur dusukun kenime ka fen dogo ala taala benin be kala makatme dusukun tigiga fen dogo ni mi kerla ya labawa ima labawa ye kominu kewa ikako dogonuwa koko na dogo ni mi dusukuna ala taala ko ale ala taala ye loni mansaye dusukun kenime ka fen dogo ka latanga masabani masabaisa ele ni nebe ɲɔgɔn lajɛla ele ma lɔn fɛn min dogoni mene dusukun na ne yɛrɛ fana ma dɔn e kɛni mi ka fɛn min dogo e dusukun na e sigini mi ka Alahu Taala kumakan lamɛn me wajibili ye e bɛ wajibili lamɛn ko bɛ kan ka labori dusukun na ni waati ɲɔgɔnna la ele y'a fɔ e m'a fɔ Ala b'a bɛɛ dɔn i ye min fɔ Ala b'o dɔn i ma min fɔ Ala b'a dɔn i yɛrɛ ma kuma fɔlɔ i kɛtɔ min fɔla Alahu Taala b'a dɔn i ye min dogo Ala b'a dɔn i ye min bange Ala b'a dɔn min bɛ tɛmɛ sankolo la a b'a dɔn min bɛ tɛmɛ dugukolo ko k'a b'a dɔn Alahu Taala bɛ nin bɛɛ dɔn dusukun fana bɛ fɛn dogo Alahu Taala b'a bɛɛ dɔn Alahu Taala bena hakilajigi kɛ ni kuranɛ ye silamaw maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ tunkan ma maa minnu yɛrɛ sigini bɛ an fa jamanaw la farafinna Alahu Taala bɛ fɛ ka anw hakili lajigi makakaw hakili bɛ lajigi cogo min na cɔ nin kuma fana ka kan ka ne ni e hakili lajigi ka da kan bi kuranɛ bɛ kuma kunun kan a bɛ kuma bi kan kuranɛ yɛrɛ bɛ tila ka kuma sini kan kuma min ni Alahu Taala b'a labori a ka danfɛnw ka sɔn hɛrɛma kan ko k'a lase makakaw ma makakafiruw ma ko k'a fɔ ye o yalaw nali ma kɛ aw ma wa naba'u ladhina kafaru maaw ka kibaruyala maa minnu kafiriyala maa tɛmɛnu luti ka maaw minnu bana Ibrahima la minnu bana Musa la minnu bana Isa la minnu bana Yahya la minnu bana Zakariya la nunu ka maaw y'o tɔɔrɔ ye ne Ala ka cidenw tɔɔrɔ ne Ala ye min labori o kancɔ ka bɛn o ka ciden sɔsɔ ni ciden tɔɔrɔ ma Alahu Taala ko alam ya'tikum naba'u ladhina yalaw nalima kɛ aw ma wa maaw ka kibaroyala maa minnu kafaru min qabl maa minnu kafiriyala ka kɔn aw kafiru ɲɛ maka kafiru a bɛ aw kɔnɔ k'a fɔ ko kafiriya daminɛna aw de la la maaw tɛmɛna aw ɲɛ maaw kɔnna aw ɲɛ minnu fana kafiriyala ni Ala ka cidenw ma yalaw est ce que olu ka kibaruya ma fɔ aw ye wa est ce que a tɛ se taasi la ne Ala ye ko min kɛ olu la wa n y'o ka ko kɛ cogo min Alahu Taala ko alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qablu fadhaqu olu ye nɛnɛli kɛ wabala amrihim o ka kɔlɔlɔ min y'o bila Ala sɔsɔ la cɔ kɔlɔlɔ min bɔla o ka ko la ko min lala o kan est ce que o histoire ma fɔ aw ye Alahu Taala ye suwalukaw halaki a ye ɲɔgɔnmɛmuso kɛ daliluya ye k'a di suwaluw ma ko k'a lase samodikaw ma Alahu Taala ye hudi ka maaw halaki a ye tɔgɔmasɛri di hudu ma olu ma sɔn yunusu a y'o ci ka taa ka mɔgɔw ma yusufu yalaw nunu ka histoire ma na aw ma wa o ka kɔlɔlɔ min lalo kan ka bɛn o ka Ala sɔsɔ ma cɔ o ka koɲa laban est ce que o ma se aw ma wa Alahu Taala ko o ye nɛnɛli kɛ o ka ko kɔlɔlɔ do o ka ko tɔɔrɔya la Alahu Taala ko walahum adhabun o jangatala duniya ya o halakila k'o to duniya kiyama fana Ala ko jangata bo makɔnɔna jangata min dimi tɔɔrɔ fanga ka bon a tɔɔrɔya ka bon o halakila Farawuna n'a ka maaw halakila ji la o ye duniya jangata nɛnɛ kiyama fana jangata min m'o makɔnɔna o dimi fana fanga ka bon ni duniya ta ye Samudikaw olu fana ye duniya jangata nɛnɛ ka bon ka wali juguw ma kiyama fana Ala ko jangata bo makɔnɔna min tɔɔrɔya ka bon donc Muhamadu a fɔ Maka kafiru ye o a kana ko kɔnɔ k'a fɔ ko kafiriya daminɛna olu le la o kosɔn Alahu Taala bɛ kuma ni Muhamadu ye ninnu lafamu a yɛrɛ ka o la k'a fɔ ko nalimakɛw ma wa kibaruya maa minnu tɛmɛn'o ɲɛ kafiriya la olu ka nɛnɛli kɛ lajabala ka bɛn o ka julumuw ma cɔ Alahu Taala ko jangata bo makɔnɔna min tɔɔrɔya ka bon
kada muka muna nunu la jabala alau ta'ala bulu alau ta'ala ko dhalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat cidaw ne tumena nunu ma ni farafasiyali mawye ni daluya langene mayanuye ala ko kawye ni dabla alau ta'ala ko ni may ni ala fota de ayeninke cidaw tumena nunu ma ni daluya uye ni kumakan nunu langene mayaninu a farafasiyani me kanya a daluya min do a daluya fangaw kabo misaliya boloma Musa nana Faraona ma a y'a bolo don a poche la a tilala ka tɔgɔmasere yira Faraona la a y'a ka yiri bila yirikɛla sa ye nin tun ye ko ye o ɲa tun bɛ sereya Alahu Taala ka kabakoko minnu ma a ka cidenw bolo daluya minnu bangeni mɛ tɔgɔmasere minnu bangeni mɛ a langanimayani mɛ a yɛrɛ fana farafasiyani ko ɲuman na faqalu nunu kafiru tun bɛ Alahu Taala ka cidenw kunbɛn ni kumakan jumɛn ye o tun b'a fɔ abasharun ko farikolo tigi adamaden min farikolo b'a la komi anw an m'a ye k'a farikolo ye a farikolo ni anw farikolo bɛɛ ye kelen ye ala ma se mɛlɛka ci la ka bɔ sana ka na anw ladi ala ma se mɛlɛka ci la anw ma ka anw bila sira kan abasharun anw adamaden ɲɔgɔn farikolo tigi yahdu nana olu le bɛna kɛ sababu ye ka anw kanda k'an bila sira kan kabako le tɛ dɛ o kosɔn wallahi adamaden min ka gbɛlɛn maaw ma ni ko bɛɛ ye le prophète il a subi ça avec sa propre famille avec son propre oncle Abu Lahabi il a trouvé inadmissible que un de leurs, c'est-à-dire un de ses enfants, le fils à son frère Muhammad qui était connu Al-Amin, Muhammad aujourd'hui se met devant et en disant qu'il a reçu la prophétie. Mohamed, tu es né devant nous ici. On connaît ton papa, on connaît ta maman. Nous sommes de même famille. Comment est-ce que tu peux être un prophète de Dieu? Chez eux, Hakili Tuntese son âme. C'est comme quelqu'un se lève comme ça dans ta famille, tu le connais, vous êtes de même père, ou bien vous êtes de même mère, il te dit, ah, moi je suis un envoyé de Dieu. Mais ce dernier te dira, Allah, parmi les milliers de créatures, c'est toi, Allah a choisi comme un messager. Donc, d'abord même, ton propre frère va nier ça. Donc, nous, il y a des gens qui abasharun, farokolo tigi, adamade meni farokolo bala. Alama dan fembere ci kana an bo filila, ka an bla kandas laka, abasharun yahdunana, et adamade ne bena kana an kanda, mani yukma balede. Olu kan mun sɔrɔ k'a fɔ ka bɛn Alahu Taala ka cidenw ka nali ma abasharun yahdunana fakafaru o banna fakafaru o y'o dusukun bali kanda tali ma fakafaru o y'i ban Ala kumakan tali ma fakafaru o banna o kafiriya la watawallaw o ma da o ma dɛ kumakan nin yɛrɛ bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ o k'o kɔ don o y'o kɔ don o k'o mabɔ Muhamadu la o y'o kɔ don o ma da o ma wastaghna Allah ala fana karila ka bɔ ninnu ma wastaghna Allah mufassirina dɔw ko wastaghna Allah ko ninnu yɛrɛ karila ka bɔ ala ma mais fanga bɛ min na ni anw bɛ taa n'a ye wastaghna Allah comme o y'o kɔ don ala yɛrɛ fana karila ka bɔ o ma ala mako t'o la ninnu ka ala bato ma ala bato tɛ foyi fara Alahu Taala ka masaya kan ala yɛrɛ karila ka bɔ ka limaniya ma ala mako t'o ka limaniya la ala mako t'o ka kafiri o ye t'o ka kafiriya kan a tɛ foyi tiɲɛ Alahu Taala ma wastaghna Allah ala yɛrɛ fana karila ka bɔ ninnu ma wallahu Alahu Taala ganiyun bana masa don fɛntigi don hamid masa tanuni don an mako bɛ aya min na an bɛ teriyala le pour que an ye se aya nin ma ni Alahu Taala sɔnna.
Allah ta'ala ko za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu ma minu bana na ma fo mango kafiru o yo dusukun ban kanda sila talima o madi o mason abe fo mango kafiru nunu hakili o miriya o be min jigi o lani tume mina komi tume tourner o hakili la o kuna o ka penser no ka miriya ye munye o be to ka analyse min ke o ka famu he Allah ta'ala be se kuma na Qur'an na de za'ama nous qu'à penser au cas réflexion, ils pensent aussi chez eux, c'est comme ça va se passer. Et souvent même la certitude nous nous tun kenime ka jigi ka foko Allah ta'ala tena la kunin kela adamadu saninko. Allah ta'ala koko ayi atete de. Allah be kali warabbi la tubathunna. Allah koko nunu bena lakunu. Allah ta'ala bena ulakunu kaboka kaburu kono. Allah ta'ala te dauma de summa la tunabbi'unna bima amiltum. Allah be klafana ko hakulu lajigi ko rappele o kabara wala wa dhalika ala Allah yasir ni yakun nogomanin bay Allah ta'ala ma ni rakano alama olu hakili la kafo Allah tena olu la kununa Allah koko yeni miriya boy tunyana Allah bo la kuno saninko ka klafana ko manyininga ka klafana ko hakili laji o ka bara keju temenin bela ala yaro ko kano ale alama nasoro kafiru miriya la ka fo ala tese ka ke sikata Allah ta'ala be sakela de amiselanka surama bire temu mimi ambulu amenyininga se o temu ne ma Allah ta'ala ko fa aminu billahi wa rasuli aw yalli man ya alama naka chide wan nuri alladhi anzalna ana ye noro min lajigi mi alqur'ana ye kada ka danfon ka son heremama ko ken noro ye aka chide nya to masela ka adamadu mbo filila ko bla noro slaka ala ko ka liman ya alama naka chide ana ye noro min lajigi Allah ta'ala ko wallahu bima ta'maluna khabir Allah ta'ala ko aw kanime ka wale minu ke aw kabaraw ale Allah ta'ala dugure mansaye ko foyte dugo Allah ta'ala ma abanga ko be kalama dugure mansale Allah ta'ala bano lasa amena sanka sujema bi sujema me ambolo ansela qur'ana ayama ame sigi kanya kadaka nansela ka sujema ani rappel fitini ne kedro ka adam na sanfe Allah ta'ala ko yawma yajma'ukum li yawmil jam' kullu Allah ta'ala bina awla kafo domi na be fama kulla kafo lidum Allah bina an faranyon kan domi faranyon kan luna Allah bina ma follow fo kata se ma labawma Allah bena nunu la kafo domi la kafo lido ka adam na jina folo ma fo kana se jina laba ma kafara iblisa kamie shetana ye nunu fana damfe nunu fana me fara adamadu kan la kafo belebele do domi Allah bena melekaw fana la kafo kafara aka adamadu ni jina kan ni la kafo belebele do Allah ta'ala ko domi lomi Allah bena awla kafo la kafo lilum Allah ta'ala ko dhalika ni lon yawmut taghabun ko nine ye nyongon plasita lonye nine ye nyongon niyorota donye il va prendre ta place au paradis ou bien il va prendre ta place à l'enfer. Il va occuper ta place de l'autre côté, tu vas occuper sa place aussi de l'autre côté. Yawmut taghabun ni lombelebele de kera ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam nin kela janaza do e kera ni sahaba bola kata nin janaza la kera ko sallallahu alaihi wasallam sumin dolani ko Allah ta'ala be nin ka place yara kala jahannama kono nasoro mu'minin ne as-salaka to liman ya bonda kono place min tuma kono na jahannama kono ala ba yara ka ala nasoro
kafiri do ala be kila fana ka place yira kala arjina kono e koni ala taala tunye ni place le laben ki makono arjina kono me isala ki to kunamboya saraka ni ka arjina place ye abi yara kaila ni lombelebele de kono na fili belebele do. Imaginons on a tellement des amis qui sont décédés, membres de la famille, papa ou maman, les frères et sœurs, tes connaissances, tes proches, tes amis. Quand tes amis mouraient, chaque personne a reçu cette nouvelle-là. Il a vu sa place de l'autre côté. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parmi les habitants du paradis. Il a vu sa place dans le feu, dans l'enfer. Quelle joie! Na tun sala kunamboya bunda kono sikatala aka jahanama plasini otunte yiraka ala de arjina plasi le tume yiraka ala ka fo ko ni tun sala kito kasorani ala kadi ala tunye plasi mi labe iye arjina kono ole ete mena soro asala kasoro amni alamandi asala ka to kunamboya bunda kono aka arjina plasi be yiraka ala ka yiraka ala te tonoli kelaye ala kasini tonolima ni tun sona ala makato ala utala ko plasini ne tun kela nyasiye ki makono arjina kono mena soro arjina kono dene asala kasorani ala utala kadi ala utala be jahanama plasimi tun labena ye kwa dotoye ala utala be jahanama plasini yarakala ko ni ne tunye plasiye ala utala tunye plasimi kenyasiye ki makono jahanama kono mais isona ne ala utala ye itola ne ala utala ko nim plasi te di mako nim plasi benata ka fara jahannama kono den do le ka plasi kan subhanallah e nasoro i yere fana make do baye arjina kono ika arjina plasi o beddi ma gbara le ka to tala o koson afola ni sura ma ko suratu taghabun nyon plasi ta ko fo sura wala ma perdu le belebe parce que ni mami qui place ta perdu li tete mon cas donc perdu le belebele c'est-à-dire nimisa belebele ko fosura he ala kana to nen ni yoro ni en ni yoro arjina kono ala kana to o yedi arjina kono dendo ma ala ma dila an yerama ni yoro mini ala ya laben ka ambema kono place flale tu as la place tu as deux places qui est réservée une place fil janna au paradis, une place fi jahannama à l'enfer, tu as ta place là-bas. On a tout le monde a deux places. Qui à la face que place de l'autre côté là-bas. En mourant, que Allah nous montre la place qui se trouve pas au paradis, mais de l'autre côté là-bas. Parce que si ta place de l'enfer t'a été montrée, cela veut dire que tu ne rentreras pas là-bas. Mais si ta place du paradis t'a été montrée, sache que tu n'auras pas au paradis. Donc, isawati place mi yaraka tu la jahannama kono ba yaraka foite na talai. Ame Allah Ta'ala dali kaneni au ke place numa tabaye Allah Ta'ala bulala mokela. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala ko yawma yajma'ukum li yawmil jam'. Dhalika yawmut taghabun wa man yu'minu billahi wa ya'mal salihan. ما منو لمن يلا ألما كبارا ما فنك يكفر عنه سيئاته على بيجوش ليك على بيافا ليك أولو جلمونا ni anye juma kele nan kan yere lasi alama kaliman ya alama kabara nyimo ke ala be ya fanka chenu ma be ya fanka julmu ma wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ala ta'ala be klafana ka otigila mawlado aka arjina so kono so minu ni borli be ka koro al-anharu arjina kowla khalidina fiha abada nonu beddo arjina kono be dume akonoy o ba konoy abadan kuday bolitoma dhalika al-fawd al-azim nindo yenni yor baye nunu yenni yor min soro mi arjine an fawni an baw ni sura be an hakli laji an karamo la kanto mandarasa la banka ni sura karamo tumeni fo anye wati minula kanto mandarasa denya la banka suratu taghabun
malgré demsenia tumei mais sura ni tumei klasil avec demsen belaslan klasila parce que adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya kun fɔlɔ sura dɔw bɛ n'i y'a tafsiri kɛ karamɔgɔ y'i kalan a la wallahi a sura tɛ bɔ i kɔnɔ hali n'i b'a kalan seli la i karamɔgɔ y'i kalala cogo min na k'a f'i ye a b'i lasira misaliya bolo ma Allahu Ta'ala ko don min yawma yajma'ukum li yawmil jami' lon min Ala bɛna aw lakafo ka aw fara ɲɔgɔn kan lon juman don fara ɲɔgɔn kan don n'a fɔra k'i bɛ fara aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ele tun ma deli k'i bɛnbakɛ min ye i ka ɲɛnamaya la Ala na i bɛnbakɛw lana i ma deli k'a ye olu yɛrɛ dɔw ka waati la photo tun tɛ yen peut-être ton 5e, 10e arrière grand-père il n'y avait même pas de photo tu l'as i ma deli a ye la a tɔgɔ tuma dɔ a ka histoire fɔli ye mais i yɛrɛ m'a lɔn adamaden sugu min même i yɛrɛ fa o tɛ se kuma n'a kan parce que o yɛrɛ m'a ye olu maakɔrɔ tɛmɛnenw bɛɛ bɛ la n'a dɔn kana fara aw fana ka génération kura kan yawma Allahu Ta'ala ko lon min yajma'ukum k'a bɛna aw lakafo lakafoli juma lakafoli belebele le tɛ dɛ Allahu Ta'ala ko yawma yajma'ukum li yawmil jami' lon min Allahu Ta'ala na aw fara ɲɔgɔn kan belebele don dalika a ko nin don yawmut taghabun nimisa belebele don do ɲɔgɔn ka place ta don do ko ni maa min don limaniya la Ala ma ka baara ɲuman kɛ Ala ko aw ye limaniya joona ka baara ɲuman kɛ joona Ala n'a yafa aw jurumiw ma dɛ a bɛ tila fana ka arijinɛ di aw ma arijinɛ minnu ni kɔw bɛ borila kɔrɔ ni maa minnu ye arijinɛ sɔrɔ n'i donna kɔnɔ Ala k'i ma k'i b'a kɔnɔ le kudayi khalidina kɔrɔ ye arabukan na khalidina e bɛ dunbe a kɔnɔ le i tɛ kɔrɔ a kɔnɔ sɛgɛ t'a kɔnɔ labɔli t'i ma ayi k'a fɔ nin ye ko dɔ kɛ i lɔn y'a labɔ ayi e kɔni b'a kɔnɔ le pour l'éternité i tɛ kɔrɔ i tɛ sa i tɛ bana c'est à dire toli min b'o ye a bɛ fɔ le ma ko toli yɛrɛ yɛrɛ i yɛrɛ tɛ suko k'a fɔ Ala la ko dɔ kɛtɔ n bolo arijinɛ kɔnɔ Ala na n puni walama Ala n'a fɔ k'a bɛ nabɔ ayi n'i kɔni donna ale kɔnɔ ka ban khalidina don i b'a kɔnɔ le kudayi i b'a kɔnɔ le abadan i b'a kɔnɔ le bɔli tɛ yen Ala yɛrɛ ma d'aw ma dɛ a ko khalidina fiha ko aw bɛ dunbe a kɔnɔ aw bɛ to a kɔnɔ bɔli tɛ aw ma a kɔnɔ abadan i bɛ yɛlɛ ten dɔrɔn kudayi komi i y'a fɔ dɔrɔn ko kudayi nin yɔrɔ min ni maa ka kan ka nata kɔ nin yɔrɔ min ka bon succès min ka bon ni succès bɛɛ ye résultat min ɲɔgɔn tɛ yen kunnadiya min ka bon ni kunnadiya bɛɛ ye baraji min ka bon ni baraji bɛɛ ye baraji min ɲɔgɔn tɛ yen arijinɛ dɔli ye nin yɔrɔ ye nin yɔrɔ min n'a tɛ se comparer la fɛn foyi ma nin yɔrɔba don an faw ni an baw i balimaw bɛ na lajɔ nin don i denw bɛ na lalɔ nin kɛnɛ kan nin don i kɔrɔw ni dɔgɔw bɛ na lalɔ nin kɛnɛ kan nin don fɔlɔ mɔgɔ tɛmɛnenw ni sisan mɔgɔw ani maa minnu yɛrɛ natɔ anw kɔ olu fana bɛ na lalɔ nin don génération an mɔcɛ dɔw tɛmɛna an bɛnba dɔw tɛmɛna telefɔni ma bɔ olu tile la olu yɛrɛ dɔw m'a lɔn ko fɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko telefɔni e bɛ to Amérique jamana na ka weleli kɛ Europe jamana na e bɛ to Europe jamana na ka maa wele farafinna jamana na olu dɔw m'a lɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko portable o bɔla anw ka waati nin na an y'an yɛrɛ nafa a la anw fana bɛ waati min na nin tuma dɔ maa minnu natɔ anw fana kɔ technologie na taa ɲɛfɛ olu fana ka waati la fɛn wɛrɛ na bɔ tuma dɔ anw yɛrɛ ɲɛmaa ye anw ni fɔlɔ mɔgɔ ni sisan mɔgɔ ni maa minnu natɔ an kɔfɛ ko an bɛɛ bɛ lakafo kɛnɛ kelen kan lakafoli belebele don dɛ silamɛya belebele don ɲɔgɔn ka place ta don i jija i ka arijinɛ place maa kana occuper kelen pe y'a occuper i jija i ka jahanama place o ye t'olu bolo i kana se kuma tɛ ka gbɛrɛ a la a kɔni place na yɛrɛ ka i la
mais Allah ta'ala b'a fiye k'a fɔ Allah la i tola le Allah kɔ i seli yɛrɛ balila nin place tali ma i toli ka arijinɛ place la an bɛ Allah ta'ala dali ka arijinɛ di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Allah m'o kɛ la ka Allah yafa an fɔtaw an'an kɛtaw ma Allah m'o kɛ la sungaloma kɔnɔ n'u bɛ kan ka bɛn maa minnu bɛ sunkaro sɔrɔ minnu t'a sɔrɔ minnu tɛna ɲina sunkaro kɛla olu bɛ kan ka bɛn sanga ni waati bɛɛ Allah ka lolo da Facebook kan i b'a mɛn ko saya kɛla Allah ka waati waati da i b'a mɛn ko dɔ bɛ banna hali bi anw yɛrɛ bɔra saya fo yɔrɔ donc saya le bɛ kan ka kɛ avant le mois de Ramadan qui c'est bientôt mes frères et sœurs en Allah. Est-ce que votre frère Diané va participer ou pas? Vous qui m'écoutez, est-ce que le mois de Ramadan, qui est bientôt, Allah yara côté, innahum yarawnahu ba'ida, innahum yarawnahu ba'id wa narahu qariba. Aw nyene ka fɔ ko dunuya laban ka jan mapɛrɛ fɔlɔ saya masuruna fɔlɔ Allah ta'ala ko wa narahu qarib ka sɔrɔ dunuya laban nin ka surun Allah ta'ala bara. Donc saya b'o cogo de la n'a fɔla ko est-ce que ne ni e bɛna sunkaro sɔrɔ wallahi dɔ sigini bɛ to a ka salon na a fɔ hɛ cɛ sunkaro min sela n kɔrɔ nin jɔn de satɔ ka bɛn ni ma jɔn de satɔ ka bɛn ni ma. An taala saya fo min kɛ bi a barana sayaw le bɛ bi quoi an tun bɛ subonda la tile filanin na an bamuso don a n'an ka association maa don Ala ye saya lase a ba ma an bɛ Ala dali ka Ala yafa a ba ma ka cɛngɛ suma kɔrɔ an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ ka dugawu kɛ an ba ye ka d'a kan ba saya gbɛlɛma musokɔrɔba banna a den bɛ a ka furu la denmuso fana bɛ to ka taa si saya kɛla yɔrɔ min na c'est tout à fait normal i bamuso banna i cɛ yɛrɛ bɛ sila d'i ma taa ka taa si subonda la aw ka so kɔnɔ ka d'a kan nin waati ye waati gɛlɛnba ye muso ba banna an yɛrɛ banna foli la o yɛrɛ ma tile dama dama bɔ Ala ka masaya lajɛ n bamuso banna o tɔɔrɔya ma bɔ n kan fɔlɔ o dimi bɛ fari la fɔlɔ n cɛ diɲɛna k'a fɔ n ɲɛna ka na si an ka so kɔnɔ an bamuso ale yɛrɛ fana bɔla k'a bɛ na ɲala a cɛ kan ani denmisɛnw subhanallah c'est normal ma maman est décédée mon mari il est compréhensif il me demande de venir chez mes parents donc la femme maintenant vient voir son mari et ses enfants. C'est tout à fait normal. Elle est venue voir son mari. Muso nana kana cɛ lajɛ kana bɔ a cɛ ma komi ale bɛ subonda la dɛ. Muso n'a cɛ ka ɲɔgɔn ye ko muso k'i kɔsegi ka na subonda la. Ja muso n'a cɛ tɛna ɲɔgɔn ye la kɔ. Wallahi saya ye fɛn ye a ka teri bali. Je me suis vu avec mon mari. Je me suis retourné vers chez nous. Et à leur grande surprise, muso nana lakunu o su janfani wati le kana fa ko alala ala yi cɛ ka kalifa minɛ i la. Imaginons, je viens de perdre ma maman. Ala ye n ba ka kalifa minɛ na o tɔɔrɔya ma ban na fɔlɔ. N furucɛ fana o min bɛ kɛ n dusulajigi fɛn ye Ala ta'ala ye n furucɛ fana ka kalifa minɛ na. Nin ye lajarabilibaw ye dɛ. Wallahi saya ye fɛn ye a terimanba le. Ale problème ye mun ye i bɛ ɲinɛ a kɔ waati min i t'i yɛrɛ bila a murana a t'i ka programme na i yɛrɛ t'i yɛrɛ jate k'a fɔ k'a ka surun i la cɔ nin waati yɛrɛ de la saya b'a ɲɛsin i la. La mort c'est que tu n'es pas prête. La mort c'est que tu es là, tu es en train de planifier, programmer des choses. Saya b'a dɔn k'a fɔ ko ele labɛnnen tɛ quoi.
saya b'a dɔn k'a fɔ ko projet ni projet de b'e bolo saya b'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ sigini min sigiɲa min na rendez-vous min b'i bolo o de ka buli ma saya b'a dɔn k'a fɔ ke e jɔrɔnin tɛ foyi la i ka sɛbɛko tubabu la saya b'a dɔn k'a fɔ e jɔrɔnin tɛ foyi la i ka musoko saya b'a dɔn k'a fɔ e jɔrɔnin tɛ foyi la i ka cɛko saya b'a dɔn k'a fɔ e jɔrɔnin tɛ foyi la i ka denko saya b'a dɔn k'a fɔ ko garijɛbaliya min bɛ e kan o de kɛni bɛ ka biliya e kan saya b'a dɔn k'a fɔ ko baarako min kɛni bɛ ka kamananguwan kɛ e la saya b'a dɔn k'a fɔ ko e tɔɔrɔnin bɛ bi visa ko de bɛ e ka programme ye visa ko de bɛ e ka saya ɲamɛ nin bɛɛ la saya yɛrɛ bɛ yɛlɛ ko e malo wallahi a bɛ komi saya bɛ kan k'a fɔ i ye ko adamaden n'i b'a dɔn k'a fɔ ko ne ka surun i la ne suruma i la ni ne don nana i ka projet n'a bi hakili ni sɛmɛ ni kun na ne bɛ na k'i ta ka bɔ i ka projet nin bɛɛ cɛ ma ni don nana danfɛn tɛ dugukolo kɔ kan aw cɛ ma min bɛ se ne balila nali ma min bɛ se ne balila ni bɔli ma a kɔni bɛ to jɔn ta ma ne saya bɛ to ne le ta ma e ka projet o le bɛ to yen saya le bɛ e lajɛ ten k'i mafilɛ wuru subhanallah k'i ka bɔ ɲuman lajɛ k'i ka lafɛn ɲuman lajɛ k'i ka donfani ɲuman lajɛ k'i ye i ka famille ɲuman cɛ ma k'i ye i ka denbaya cɛ ma k'i ye i bɛ jija ni cɛsiri min na k'i ka denbaya ta k'i ye i kɛlen bɛ ka effort min kɛ i denbaya tali la saya bɛ nin bɛɛ mafilɛ a bɛ komi saya bɛ yɛlɛ ko e ma ale b'a dɔn nin ko si tɛ se ale balila e tali ma saya le b'i mafilɛ muso kɔnɔmaba a jigisankura don denyɛrɛnin bɛ yen den yɛrɛ ma seconde miniti dama dama kɛ fɔlɔ den yɛrɛ ma lɛri fila lɛri saba kɛ saya a bɛ muso to a ka tin na a bɛ muso a ka densɔrɔ la saya bɛ to muso kan denyɛrɛnin lanimɛ a bɛ kan ka kule a bɛ kan ka kasi a bɛ fɛ k'a ba simi saya mako t'o la k'a fɔ i lɔ ɲɛ hinɛ nin na dɔɔni a ye sin dɔɔni di a den ma ayi saya ta ko t'o ye hali n'a diyara denyɛrɛnin ye kasi ka kule k'a kan ban pewu wallahi saya mako t'o la n'a diyara denyɛrɛnin ye a ye kasi ka kasi dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ ala la n'a m'a ba simi ayi a tɛ se ko ɲɛnasibɔ la saya mako t'o la kinikini t'ale la ale m'a lɔn fɛn min ye kinikini ye ale ta ye lɛri de ye ale ta ye rendez-vous de ye ale ta ye miniti de ye ale ta ye seconde de ye ala y'o le yamariya d'a ma ko n'a sela dɔ tɛ fara a kan dɔ tɛ bɔ a la ala k'a fɔ ɲami ma cɔ la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun nunu tɛ alaw ta'ala sɔsɔ la ala ka yamariya baara foyi la ala y'o bila min na si ka t'a la b'o de kɛ silamɛw alaw ta'ala ye bɔnɛba bɔ a yɛrɛ la sa wallahi ni miirila ale saya ma hakilima kelen kelenna bɛɛ ni miirila saya ma a bɛ duniya ko bɛɛ la ka fɔ ni lɔgɔbɔ i la wallahi hali ka denbaya min ka di ye hali ka denbaya diyaɲɛ min b'i dusukun na ni miirila saya ma a bɛ nin bɛɛ la ka fɔ ni i ɲina nin bɛɛ kɔ parce que a labantɔ saya le ma i sigini mi ka so ɲuman kɔnɔ i sawani mɛ mɛ n'a ko jigili hakili la k'a fɔ e tatɔ don dɔ ka bɔ nin bon kɔnɔ a fɔtɔ e ma ko karama sera sala karama sera don n'a sala a tɛ n'a kɔsegila ka n'a ka so kɔnɔ karama sera taatɔ le k'a ka don samaraw to yen karama sera taatɔ k'a ka susɛtiw to yen karama sera taatɔ k'a ka dongafulaw to yen karama sera taatɔ k'a ka pilaka fani to a ka donfaniw la karama sera bɔtɔ a denw cɛ ma a denw tɛ se fa balila bɔli ma a muso tɛ se a cɛ balila bɔli ma ayi fiye t'ale e kɛla su ye e ni anw tɛ se tola ɲɔgɔn kan kɔ ni e tola anw kɔrɔ nin waati ɲɔgɔnna la tuɲa na an dusu tɛna suma na ko damadamani b'a la i su bɛ toli a kasa bɛ na anw tɔɔrɔ anw m'a dɔn anw fa de ye e ye e de kɛra sababu ye ka anw lanaya e de ye anw nabɔ farafinna ka na mɛ tuɲa na fɛn min sela e ma nin min ye saya ye nin tɛ se laborila maa foyi kan k'a fɔ ko anw bɛ diɲɛ ka to nin ye i furumuso ɲuman i ni min tun ka di aw bɛ toloni yɛlɛ kɛ aw ka di tilefɔniw bɛ ci sanga ni waati bɛɛ kanuw sabatini bɛ dusukun na mɛ wallahi ni saya nana muso nin yɛrɛ tɛ se diɲɛ na e su lani bɛ bɔ min na ka don ye a bɛ silan daminɛ i ɲɛ ya salam i furumuso bɛ silan ɲɛ wallahi a bɛ silan ɲɛ hali n'a ɲinina muso fɛ k'i tɛna i ɲɛ la i cɛ kan wa ja n'a ɲɛ taa kasange walama ja n'a ɲɛ taa n'a ye na i ka filɛli laban labori a kan muso b'a fɔ n tɛna se la muso bɛ kasi daminɛ kasi min bɛ kɛla bolo ye
hina kasido mais muso yere le beslana yi sunye. Ta propre femme que tu aimes, son téléphone est ton téléphone. I ka téléphone i fanime i muso photo nyuma la. I ka téléphone i fanime i furucha photo la. I be to ko le lajɛ ka ɲana suma bu yɛrɛ la. I n'o le kadi. Na ye leri fila saba kɛ aw ma ɲɔgɔn wele ayi faw ye ɲɔgɔn wele ko o lanime bona ka a sala. Ne balimamuso karamɔgɔ bɛ nin fɔ ma a kɛli man di dɛ. Muso min bɛ limaniya ta tɔrɔya min ma kan cɛsaya gbɛlɛma ale b'a fɔ k'aw y'a to ne yɛrɛ bɛna ka na n cɛ jon k'a su ko k'a kasange m'a fɔ n ka tɛ dɛ ne kɔni m'a ye fɔlɔ m'a fɔ n ka tɛ dɛ musow bɛ yen minnu ka limaniya ka bon musow bɛ yen minnu bɛ se ka nin ko gɛlɛn kun musow bɛ yen minnu tɔɔrɔnin bɛ u bɛ se ka tɔɔrɔya falen ni sabariko ɲuman ye ka don k'o cɛ sutara k'a su ko k'a kasange a fɔ ka di karamɔgɔ cɛ wajibila dɛ ni nin ye k'a ye musow sɔrɔ est-ce que musow n'o ka kinin kasiw est-ce que o bɛ se nin baara kɛ la ko ka don ka na furucɛ lajɛ ka sɔrɔ furucɛ lani tɛ yɔrɔ wɛrɛ a lani bɛ bon nali muso yɛrɛ bɛ perese wallahi hali ni furucɛ lani bɛ lafɛn de kan o y'a lajigi ka bɔ lafɛn kan. Il ne mérite plus son lit qu'il a acheté à 2000 €. Il ne mérite plus le drap qu'il a acheté. Il ne mérite plus Aka kusaminu l'anime aka lafenka. Il ne mérite plus ça. Aïe, non, 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 non. Il ne mérite plus ça. Aïra ye dosa mabon luwar sara la folo. Aïe, non, non, non. Faut qu'Allah digile. Allah digito ka boa ka lafeneka. Subhanallah. Allah la to debele kan duguma. Allah to debele kan duguma. Imaginons, wallahi, al ni salat daraminka. I sala kito lafe minka. I sala kito fane minka. Muso tena nin fanin to la aka lafenka. Subhanallah. Nin fanin tatoli. Ali fanin nin tato ka ko. Muso ka silanya yɛrɛ kosɔn a tɛna fani nin labasana fani tɔw cɛma k'a ladon machine na dɛ ayi parce que ale fɛ e sala lafɛn min kan i sala dara min kan nin dara tuma dɔ n'ale yɛrɛ fana lala kan o de bɛ n'ale hakili la ale fana satɔ le saya ye koba de n kanuɲɔgɔn a bara sa n'a kana i kanuɲɔgɔn so lajɛ hali ni ka dɔw pousse ni sari kɔnba ye o tɛ na o tolo y'a mɛn dɔrɔn k'i sala wallahi c'est-à-dire olu préféré ni mɛ o ye ko bɛɛ participer mo o ɲa yɛrɛ tɛ fɛ k'ale ɲa kan su ma filɛli ma nɔgɔ bɛɛ ma dɛ silanya le bɛ na mun silanya le parce que i cɛ walama i muso a miiriya bɛ min ye nin yɔrɔnin na ko elle tu es en contact maintenant avec une autre vie et cette vie là tout le monde a peur de ça que hayatul barzakhiya kaburu ɲanamaya e taw le damna tɔni ale yɛrɛ silani mɛ ale ta kɛtɔ cogo di kuma tɛ ko ale na ka na e ma filɛfilɛli laban na a tɛna ɲɔgɔn ye la kɔ fo lahara don ɲɔgɔn ye o lui elle préfère ne pas te voir lahara kɔni a bɛ t'i ye o ka d'ale et ku ye na dɔrɔn k'a ma filɛ pour une dernière fois he a ma nɔgɔ wallahi a ma nɔgɔ ho saya wallahi ni miirila ma hali téléphone min b'i bolo a bɛɛ bɛ lɔgɔ b'i la ni miirila ma dumuni ɲuman in na sigi kɔrɔ ni miirila ma ne bɔtɔ nin bɛɛ cɛ ma n bɛ bila ɲɛnamaya dɔ la dumuni ɲuman de ditɔ ma ye muso kɛtɔ mun labɛnna k'a kɛ ɲɛsigi ye et petit plat jumɛn bɛ yen mais kaburu ɲɛnamaya la ala ma di ala na n'a kɔni banna diyali la ka ban i ka arijinɛ so fɔlɔ don i ka arijinɛ so belebele don diya banbali le b'a kɔnɔ mais ne ni e ta bɛ diya a tɛ diya wa o kɔnɔnafili le bɛ anw na ɲanamaya min no kɔnɔnafili ɲanamaya le i ka limaniya ka n'i bila disi basi la non moi là je sais que la vie de là-bas là non balimacɛ kana waso i ka baara la dɛ baara min bɛ kɛli bolo a bɛ minɛ n'a tɛ minɛ n'a ala kelen de k'a lɔn a kɛcogo ka ɲi a kɛcogo man ɲi ala le b'a dɔn
aske ala yafa tuma ma yafa ma ala le bado i ka julumu yafa ɲini ala fɛ ala yafa la ala ma yafa ala le bado e yɛrɛ ka seli min bɛ kɛli bolo ni defo kɛli bɛ k'a fa k'a damina fɔ a laban est-ce que seli ni ala b'a fɛ walama ala t'a fɛ wallahi ni ne kɔnɔ nafili bɛ an bɛɛ la sun minnu bɛ don an bolo est-ce que an ka sun barajiw bɛ yen wa est-ce que an ka nafila sun barajiw bɛ yen wa ɲininkali don a jaabi o bɛ alaw taala bolo an bɛ alaw taala dali ka ala yafa ma ala mun kɛla saya sika t'a la a bɛ kɛ an sɔnna a bɛ kɛ an ma sɔn a bɛ kɛ a diyala an ye a bɛ kɛ a ma diya an ye a bɛ kɛ an ye alaw taala bato saya bɛ kɛ an ma ala bato saya bɛ kɛ an ka saraka bɔ saya bɛ kɛ an ma saraka bɔ saya bɛ kɛ an k'an yɛrɛ di ala ma saya bɛ kɛ an m'an yɛrɛ di ala ma saya bɛ kɛ a kɛtɔ le sika t'a la maa si ma sɔsɔli kɛ saya la boli sɔnnaw jobatɔlaw b'a dɔn ko saya bɛ yen kerecɛnw b'a dɔn ko saya bɛ yen jufuw b'a dɔn ko saya bɛ yen selibaliw b'a dɔn ko saya bɛ yen minnu yɛrɛ lanin tɛ kununi na saya kɔ olu yɛrɛ b'a dɔn ko saya bɛ yen olu mɔcɛw sala o mɔcɛw sala danfɛn foyi tɛ sika saya ko la k'a fɔ ko maa fila jɔnnen bɛ lɔnnikɛlaw don ko sɔsɔli bɛ saya ko la nin ko saya ko tɛ tiɲɛ ye nin ko i tɛ mɔgɔ foyi ye saya ko sɔsɔli la danfɛn bɛɛ dugukolo kɔ kan tout le monde est unanime là-dessus on sait qu'on va tous mourir ça c'est clair et net aucun savant aucun intello te dira que non saya ko tɛ tiɲɛ ye i tolo yɛrɛ t'a mɛn yɛrɛ parce que sɔsɔli yɛrɛ t'a la le kafiri le silama le saya bɛ kɛla waati bɛɛ kaburusow la kafiriw ka kotew bɛ silamaw ka kotew bɛ donc o faw sala o mɔcɛw sala sɔsɔli tɛ saya la sɔsɔli tɛ yen i tɛ mɔgɔ fila ye k'a fɔ ko mɔgɔ fila qui va discuter sur ce sujet même la mort est toujours présente matin midi soir dans les hôpitaux chez eux ici même ils ne sont pas musulmans o ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o ka masa belebelew tɛmɛna olu sala o ka ruwaw sala non sika tɛ saya la dɛ a kɔni a bɛ kɛ sɔsɔli fana t'a la dabɔlɛya t'a la n'a waati nana tubabu dɔgɔtɔrɔ n'o ka connaissance u tɛ se a la lɔ la n'a waati nana an ka farafin dɔgɔtɔrɔw fana tɛ se a bali la n'a waati nana an ka farafin filakɛlaw tɛ se a bali la n'a waati nana soma minnu danni b'o yɛrɛ la olu tɛ se a bali la n'a waati nana minnu bɛ sigi bon na ka ala nɛni n'a waati nana minnu b'a fɔ ko dɔn n'o bɛ tɛmɛ sira min kan mɔgɔ tɛ se tɛmɛ n'o ɲɛfɛ o lani tun b'o yɛrɛ la dɛ o yɛrɛ ka bonda o la ko mɔgɔ tɛ se tɛmɛ n'a ye wallahi ni saya tɔnɔ olu kan ni da ma kari o da la ka t'o su ta k'a labɔ puissance warali bolo ɲaɲa i ka kolon bonyana ɲaɲa wallahi ni saya doli kan i tɛ tigɛ i yɛrɛ la fo ni adamaden sala ni a adamaden ɲɔgɔn ma ɲama k'a labɔ a su bɛ funu i b'a fɔ ko funu barani a su bɛ toli a su bɛ ci a bɛ funu ka tila ka ci a su kasa bɛ maaw tɔɔrɔ ka sɔrɔ ale ko ale ka so da ko cɛ tɛ tɛmɛ muso tɛ tɛmɛ a tun lani ma yɛrɛ la dɛ mais saya nana dɔrɔn k'a sen bɔ a kɔrɔ saya nana dɔrɔn k'a ta k'a ben saya nana dɔrɔn k'a bali wulili ma saya y'a faga saya m'a to yen saya y'a ta a lanimɛ fo k'a tale ka taa lafili dingɛ kɔnɔ o kosɔn silamɛw ne k'i tawakal ala la ka danfɛnw ka mori baara n'o ka soma baara k'i yɛrɛ di nin baara ma nin bɛɛ fu de ye olu to yɛrɛ la o tɛ se k'o yɛrɛ bali saya ma e min yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ di o ma e tɛ se yɛrɛ balila saya ma e kɔnɔnafili le e tɛ sa kɔnɔnafili tɔ dɔ nana ka na kɔnɔnafili tɔ dɔ sɔrɔ adamaden dɔ nana ka na adamaden ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ ele tɛ se yɛrɛ bɔla cogo min o fana tɛ se a yɛrɛ bɔla o cogo la ka ɲina danbaga kɔ min ye ala ye k'i t'i yɛrɛ biri da ni fɛn dɔ ye ko yile makoɲa dilan ala ma hakili ɲuman di la an ma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين